السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم انا وياكم ان شاء الله مادة الفرنسية السنة الثانية ابتدائي. وصلنا unité 2 الوحدة الثانية ما grande famille. ما grande famille عائلتي الكبيرة. activité orale semaine 1 et 2. إذا j'observe et je comprends. غادي نلاحظوا ونفهموا. عندنا هنا deux garçons, une femme, un homme. هاد الولد هذا سميتو علي وهاد الولد سميتو إدير. علي إدير. هنا كما كتلاحظوا عندنا une maison منزل une maison منزل. هادي l'entrée de la maison الدخلة ديال الدار. إذن à l'entrée de la maison Idir et Ali jouent avec un joli ballon. إذن في الدخلة ديال المنزل عندنا كاين إدير وعلي كيلعبوا بواحد الكرة زوينة. un vieil homme هو رجل كبير في السن. un vieil homme appelle Idir du balcon. إذن هذاك الرجل الكبير كيعيط على إدير من البالكون. دابا غادي نمروا للديالوغ. علي غادي يسول إدير. dis-moi Idir, qui est l'homme aux lunettes qui t'appelle? Dis-moi Idir, qui est l'homme aux lunettes qui t'appelle? إذن غيجاوبو إدير c'est mon grand-père Omar, elle est postier. c'est mon grand-père Omar, elle est postier. إذن قال لي dis-moi قول لي يا إدير قول لي يا إدير qui est l'homme شكون هذاك الراجل او لونيت مول النظاظر كي تابيل اللي عيطلك. دي موا إدير كي لوم او لونيت كي تابيل. قال لي إدير سي مون غران بير هذاك الجد ديالي. مون غران بير هو جدي. ما غران مير جدتي. سي مون غران بير عمر هذاك جدي عمر. إلي بوستيي. بوستيي هو ساعي البريد. إذا الجد ديالو كان بوستيي. عاود علي سول إدير قالو اي لا دام او فولار بلو à la fenêtre. et la dame au foulard bleu à la fenêtre. وشكون هذيك السيدة اللي عندها الفولار بلو عندها الفولار زرق في الشرجم؟ قال ليه سي ما grand-mère جدتي. سي ما grand-mère elle est professeure كانت أستاذة. هي أستاذة. علي عادي يقول إدير في الآخر arrête de jouer, fais attention à l'ordinateur dans la mallette. إذا قال ليه بركة من اللعب وانتبه fais attention هي انتبه à l'ordinateur الحاسوب dans la mallette اللي كاين في المحفظة. مفهوم؟ إذا عادي نعاود الديالوغ. علي dis-moi Idir, qui est l'homme aux lunettes qui t'appelle? c'est mon grand-père Omar, elle est postier. et la dame au foulard bleu à la fenêtre? c'est ma grand-mère, elle est professeure. arrête de jouer, fais attention à l'ordinateur dans la mallette. إذن كان هذا هو الديالوغ اللي عندنا في لاباج 22 صفحة 22. إذن عندنا هنا جو كونت هي أحسب 31 31 32 32
33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 دابا غادي نمروا لاباج 23 صفحة 23 عندنا ليكتور قراءة لونيت لونيت هما النظارات. إذا هنا دابا غادي نكتشفوا لا لتر ال. je découvre أكتشف. إذا عندنا هنايا دي زيماج ماليت لونيت فولار. j'observe ألاحظ. عندنا ال M avec A ma mallette L lunette L foulard L mallette L lunette L foulard je découpe les mots إذن خاصنا نجزئو هذاك الكلمة اللي عندنا باش سهل علينا قراءتها. ماليت lunette foulard je lis أقرأ. L avec A la L avec U lu L avec I li A avec L al U avec L ul I avec L il L avec O lo O avec L ol la lu li al ul il lo ol un lit un bol je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. une balle la lune un livre كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. مع السلامه.